jumlahnya obat. Mana obat teh? Begitu aja dan mobilnya kodenya punya kodenya pasaran kerja aku ngerti kodenya teh alhamdulillah ingat sifatnya Allah Rabbil Alamin ka pangeran ing alam kabeh lapan alamin namanya lamun dijamakeun ismun khosin lima yaqilu sing merintahkeun kana makhluk anu mana jadi lebih saetik lamun teh dijamakeun berarti ismun am lima siwam perkara anu sarian ti Allah dibalikna wa ashadu lawan kadakeun ingsun kang kaya nyakseni am ing satuhune tingkah lan kalakuan iku la ilaha ora pangkat pangeran kang wajib den ibadahan iku wajud illallah angin Allah wa'adahu hale sawiji Allah la syarika orang kang nyakutani iku wajud legere Allah wa asyhadu lane kadakeun ingsun kang kaya nyakseni yaitu dari nyaksikeun urang kalau teu tingali ku urang hari kami nabi kita sedang kok kami nabi kita pegang dan bisa lupakan karena nyaksi itu di pada yakin wasadu lane kada kami sunkan kaya nyakseni ama Muhammadan insatune Nabi Muhammad SAW iku abduhu hamba Allah wa rasuluhu lan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ala alihi lan ingatase piro-piro kulawarga jeung Nabi imma qariban wa imma ba'idan wal muraduhuna al ba'id wa ala alihi lan ingatase piro-piro kulawarga kanjeng Nabi imma qariban wa imma ba'idan wal muraduhuna al ba'id wa sama ila alil badai tawriyah tuntut abi hamid li qawli tamahul ba'id min huma lahumah dayani qaribun wa ba'idun qala ba'id kunya wasobi lan piro-piro sahabat kanjeng Nabi lan piro-piro sahabat Nabi wa tabi'ina lan kang anut kabeh amma ba'du sabangsa-bangsa sabangsa temu opo perkara ing dalam dunia satu kebening langit sakan antara minjakan untuk kemawalan taga rong-rong kogodongan kemawalan mengelar di alam dunia yang sausnya baca bismillah alhamdulillah alam mandukir mangka-mangkangan jika ingsun kedewe sirok kame ing lapan hana aduh sampai kali ama baru samang-samang temu opo perkara ing dalam dunia tulisnya apa baru udah panjangan sekali-kali mah ama baru samang-samang temu opo perkara ing dalam dunia satu kebening langit sakang karak minjana tulisnya itu bapak ngomong ama baru samang-samang temu opo perkara ing dalam dunia satu kebening langit satang karam minjakan untuk tomo walang kandang sama-sama sakti nemu opo perkara
dalam dunia satu gemning langit satang karat jaga utek tomo walang taka rongrong gogodongan aduh kan mah sekali-kali mengal kata madu panjang tuh iya beri ulang ada kena yang butuh tuliskan di naon kadinya ke tempat aya lakon keunta lamun sudah dia kieu oh amal ba'du samang-samang satemu opo perkara ing dalam dunia satun kening langit satang karaming jagat uteng tomo walang taka uteng tomo walang taka rongrong gogodongan samang-samang sakti nemu opo perkara ing dalam dunia satun kening langit satang karaming jagat uteng tomo walang taka rongrong gogodongan kumalangkan kumolongkong ini tak seri tuliskan sederhana sama-sama satemu apa perkara ing dalam dunia satu kening langit satang karaming jagat uteng tomo walang taka rongrong gogodongan kang kumalangkan kumolongkong kumulati alam dunia sama-sama satemu apa perkara karun ketika tuliskan mahai perkara kayak ayam palkeun dina bus samang-samang satemu apa perkara di mana kita itu samang-samang satemu apa perkara ing dalam dunia satu kening langit satang karaming jagat uteng tomo walang taka rongrong gogodongan anu kumalangkan kumolongkong gumelar di alam dunia kerasa ing dalam sause maca bismillah cara geus teh ing dalam sause maca bismillah yo nah uskeun Allah oke dibaca itu banyak tegaya ing dalam sause maca bismillah alhamdulillah alaman dzikir ing atas ing dalam sause maca bismillah alhamdulillah alaman dzikir mangka bakal ngandika ingsun cageus aja mangka bakal ngandika ingsun sok tulis sudah masalah ini maka bakal ngandika ingsun kadawe sira kabeh maka bakal ngandika ingsun kadawe sira kabeh ing lapan hadza terus ing lapan hadza maknane hada utawi iki langsungnya kadinya langsung pahada mangga utawi iki masalah kang hadir ing dalem ati lapan amal banu teh cek tukang bade mah disebutkeun bade pasol hitom beuna bahwa mutawassitun bainahuma anu nengah-nengah antar muqaddimah jeung dituju sebenarnya bade pasol hitom pahada mangka utawi iki masalah kang hadir ing dalam ati sok atuh cek tukang bade mah lapan amal banu teh sok tuliskeun lumayan sedikit gede tapi bacaan nggak mau sesuatu palanter tapi makanya tawarnya lapan ama ba'du cek tukang bade disebutkan bade pasol hitom antarina wahwa mutawassiqun upo wahwa mutawassiqun bainahuma wahwa mutawassiqun bainahuma
hartina anu nengah-nengah antara muqaddimah jeung dituju. Hartina anu nengah-nengah antara muqaddimah jeung dituju. Pasaran, namanya pasaran itu kalau katanya. Ya, begitu katanya. Jika tak sadar dulu karena bisa baca logat awal dulu lah. Amma batu samang satamu apa perkara indah dunia satu kening langit satang kanak dijaga untuk kono walang taga kono bodoman anu kumalakan kumalokon kumelan di alam dunia indalam sause baca bismillah alhamdulillah alhamdulillah maka bakalan dikadir surga gawe sira kabeh ikhlas padha ana mangka utawi iki masalah kang hadir dalam hati wujud pun latih wujud kang lemes moal itu penyampaian ke mata-mata biasa menggala gampang ke nu injun latih sapa Allah Ta'ala bimain dalam mertelakan perkara yajibu kang wajib yajibu kang wajib apa ta'alumu belajar nama fatalimu lan ngawurukan ma wal amalu lan ngamalkeun bihi kalawan ema lil hosi ing atase wong kang pinter teh manjan istiarah tasriyah tabayah jalan bil harfi eta jadi loi bimakna ala kata itu berarti lil khosi kedawe lil khosi atase wong kang pinter wal amilan wong kang bodoh jadi lapan lil khosi teh eta teh lam harap jali bimakna ala istiarah tasriyah tabayah jalan bil harfinya kan istiarah tabayah teh jalan bil harfi aya jalan bil mustaq aya jalan bil fi'li ayo jawab istilah jamin awal bil mustaq gitu. Wal wajibu lan utawi ngaran wajib iku ma perkara wa ada kang mus janjikeun sapa Allahu Gusti Allah. Wal wajibu lan utawi ngaran wajib iku ma perkara wa ada kang mus janjikeun sapa Allah. Paha ilahu ing wong kang diramal wajib bisa wabi kalawan ganjaran watawa dalam narima ngancam ayo tamu saya narima saya watawa dalam narima ngancam Allah tarikahu ing wong kang tinggal wajib bil iqawi kalawan siksaan wasama itu lalu sengarangan ingsun hu ing kitab Sulaman Taufiki kitab Sulaman Taufik mana reta aja dulu ila mahabbatillahi ka'al nemu akan merimika cinta dengan Allah ila mahabbatillahi ka'al nemu akan merimika cinta dengan Allah ala tahqiqi ing atase saya tarik as'alu jaluk ingsun Allah ing Gusti Allah al karimah kang maha mulia ya Allah ayat Allah ing yen tak ngajadikeun Allah zalika ing mangkana jujlakit minhu saking Allah walahulan ikhlas kedawe Allah wafihi lan temen maring Allah
wa ilaihi lan balik maring Allah, wa ilaihi lan balik maring Allah, wa mujiban lan ngasilakeun bil kurbi kedawe gawe parek, wa julpa lan tegese gawe parek, lanaihi munggu Allah, wa ayuafiqo lan muga mafain taufik Allah, man ing wong waqafa, man ing wong waqafa kang ningalian ya si eman alaihi ing atase kitab jujlatif lil amali karena ngamalkeun bimuktanohu kalawan eusina welah keterapan-keterapan disieun bimuktanohu karena keterapan keterapan lah basa kalau rajin mah itu bimuktanohu kalawan eusina kitab jujlatif itulah eta anu itu deukeut mata saya teuing beri kieu nek urang kula menjelajakan akal ngatir-ngatir ada pusing itu hati-hati malah sudah kerja. Agak betul bisa ngomong gitu. Mereka kalau Sina kita berjelatin Sumatera Roki maka kali-kali dari Mamuga jauh-jauh bunga dari yang gitu. Asa dihatakan. Kita waduli. Kalau habis pokoknya gitu kan. Ayo ke sekolah kieu euy anak geus loba umur geus sekolah teu karena kawe-awe dasar geus tebati kita kalawan nikah bener asal tebati umum binawa pilih kalawan biro-biro pasunatan aduh ngerinci kujang aduh hujan pun dia hujan dalam yang kamar koleh ya si uang koleh kebenang tawa kumpulkan yang bayar nasarama ya ajma'in ubbahu indaman dening Allah wawalahu wawala lan ngurus Allah iman kasara ayat nusratahu wa qarrabahu panate wawalahu teras yajibu paslon tawadda dari alhamdulillah sakabeh puji nu opat lillah kagungan Allah sifatna Allah Rabbil alamin nu pangeranan sakabeh alam kabeh di pangeranan ku Allah baik alam anu pembagian daripada se ya kayak alam anu pembagian tina se bagi se dibagi dua ayat sayun qadim nu sina Allah dari Allah teh se nya se sabab kullu sayin halikun illa wajha sakabeh perkara anu zat Allah dari Allah teh se sayun qadim Allah ayat sayun hadis perkara anyar teh dibagi dua nyata hiji anu disebutkeun arod kadua disebut johar al johar dibagi dua ayat johar kirim malaisa murokabatan minal huyuli wasuroh perkara anu tidak tersusun daripada bentuk jeung rupa kelas akal jeung nafsu kawa cinta cerita indah namun tiada arti ayat disebutkan ayat johar jisim maka rokaba minal huyuli wasuroh ka urang yeta cai naon sarana johar jisim dibagi dua ayat jismunam jisim anu tumbuh bentuk rupa anu tumbuh bagedean tangka kai kawa hayawan jismun wernam jamadan baku jismunam dibagi dua taharikun bil iroda nyaeta anu gerak dengan sendiri nafas hayam doma urang
ayam taharikun bil ghairi iroda kos asjar kakai roba tapi dirobah ke batur taharikun bil iroda ke sami bagi dua ayah anu natikun anu goyang natik data pembahasan mantik seperti gitunya yang teh alamin baik alamin anu naon kullu masyaallah nyaeta anu mana anu dimufradkeun alam ketika teu jama teu dijamakeun kana jauna kal salim karena ulang jauh nakal salim maka eta disebutna alam anu sayun hawadisiyun kullu masyaallah baik alam anu dijamakeun ismun khas 5 syiwa Allah panggilkeun isina mana an jismun nam ka berarti sayun hawadisiyun jauharun jismun namin hafasun mutaharrikun bil irada ibnatikun tak ada kasutna teh doanya tak tahu pembahasan menurut mantek seperti itu. Wasyhadu jeung nekatkeun ka ulang sacara nyaksian. Nyanya dari nyaksi mah urang Allah teu tingali ku urang berarti nekatkeun ka Allah nya. Tuluy deui ka Kanjeng Nabi sarua dan bismillah urang pun nekatkeun Allah ilaha illallah. Urang sanyana teu aya di pangkat pangeran anu wajib diibadahan amin Allah. Wa lahu sayyi Allah tingkana la syarikata numarna Allah wasyhadu jenekakeun kaula anna Muhammad dan Nabi Muhammad eta abdu hamba Allah orang yang terpilih di antara 120.000 nabi 313 rasul 25 nabi rasul 5 rasul ajmi beliau punya gelar king of the king best of the best nabi atas nabi raja di atas raja yang lahir ke dunia membawa sinar kemenangan memancarkan wawilah inovasi Rasulullah waktu sudah kuatin terame ayeuna anu mana tata titin saat berbudi kanjeng Nabi Nusajati ibarat dapur anu direngi-renginya kitu semua alun kembang kanjeng sumegar kembang mawar malam tidak tiring api sama dari karena bulan aku tukar serta daulah hedongeng blok anjeun lahir anjeun medal manan kembangan endah ngadalinging sapanjang peti nyawak sapanjang berat tina ngedrakeun kalimat thayyibah ya lafaz asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sakafiro ibnu malik na akhirnya fahmadullah sallallahu ala muhammadin khairin nabi mursila wa rasuluhu jeung utusan Allah tahuran teh itu ditekadkeun bahwa Nabi Muhammad teh seorang nabi seorang rasul katalan moal dieu kana alih nabi baik segi qarib walaupun baik al qarib di mana hasil baban mutarib nu dikatakan kullu jamil muslimin wal muslimah walau kana ba'idan tak pada tawaria lawan yang qaribun wa ba'idun wa muradu bihi arba'in gitunya sami ikhwan oke Rabbana fir lana wal ikhwana alladziina sabaqu katawa itu bisa wae ya sebut kana majelis sami babi dan mustaqil amin tuh utiko alim alam bani hasba bani mutalib ala diqwa khos wa nabi ulami muslimin wa muslimat alim wa am yona medan san khos dan am gitu wasobihi ini panuran itu digali benar dari dua kaitan digali kalau bayana kieu kalau bayana kieu punah kieu kalau usaha kieu paneunah beunnya mesti rumah pes Nabi ingat kene kamarnya di sampingnya sahabat Nabi anu dikandung ku Nabi di waktu wafatnya jumlahnya aya 124 tosnya teh sakal wa tabi'ina lan tilang tabi'in tabi'in siapa kamu itu orang yang tak pernah babarengan jeung Nabi tapi pernah babarengan jeung sahabat amma ba'du Moshe rubio sama baru waktu keblek lagi gitu. Bahana maka iya ternyata jujur coba nama sabada macam bismillah Allah salawat salam mengatasi kanjeng Rasulullah salawat salam bahana hari iya nuhadir dina hati ajuran musalli jujur latifun jujur anu lemes ya salam gampang genhu karena kita jujur latif Allah ta'ala fima dinamar kelakuan perkara yajibu ta'alluhun wajib naon belajar naya ilmu ta'limuhu ngawurukan naya ilmu naya kitab jujurati wal amal juga maksud kita kitab jujurati bukan hanya
buat segelintir orang, tapi bil khossi wal am buat orang yang pinter dan anu bodoh. Berarti ayat tupoksinya lamun anu pinter mah kaburuk, lamun bodoh mah diburuk. Da lagi dina man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa 'alaihi bil lisan wa illam yastati' fa 'alaihi bil qalbi dari al-aful iman wa qaluhu falyughayyirhu bi yadihi wa hadha fi haqqil ulama wa qaluhu fa 'alaihi bil lisan wa hadha fi haqqil ulama wa 'alaihi wa qaluhu bil qalbi wa hadha fi haqqil juhal. Satu atur hadis pemecahan Nabi untuk rukwa kabeh aja jangan bodoh kudu ningali masyarakat di pondok itu. Para kalau belajar dari bahwa hakil umaro, kenapa? Pemerintah itu mempunyai kekuasaan. Kalau ulama, waqaluhu fa'alaihi bilisan bahwa hakil ulama. Kenapa? Karena ulama makan bermawan kumpul di sana begitu. Mereka berjaya apa turunannya itu seperti ini. Jangan bodoh, Pak Wikobi, hakil itu jangan bodoh pada bentuk terbuka kekuasaan. Mengatakan kalau ilmuwan saya ngewan Tuhan seperti itu. Jadi lil khossi wal am wal wajib ay alam wajib kata mak perkara wa ada musnadam di insyaallah fa ilahu kajaman migawe wajib bisa wajib ganjaran wa ada ngancam Allah tarik kau kajaman tinggal wajib bil kopi kawan siksaan wasama itu ngaranan kaula kana jeung kitab teh sulama taufiki sulam taufik la mahabbatillahi karena nepikeun kecintaan ka Allah alat tahqiqi dina sanyata ngaji kitab sulama itu nepikeun urang cinta ka Allah as'alullah al-karim nyungkeun urang sadaya ka Allah anu maha mulia muga aya ja'ala dzalika minhu muga ngajarikeun Allah kana ieu kitab billahi teh ti Allah walahu ikhlas ka Allah wa fihi cinta ka Allah wa balik ka Allah wa mujiban jeung hasil kendil kurbi kana gawe taqarrub ka Allah wajul pak tresna gawe beres taqarrub ilaihi wa Allah wa ayyufikum muga-muga kan taufik Allah man kadama wa qafatun anjama alaihi kana kitab billahi bil amali bi mutaru mereka maafkeun kana istina apapun bentukmu aya di diri kita amalkeun kitu maksudna mah bimuktallahu summa tauki maka bakal berdarajat pitawadi unika cinta bin nawafil karena penampilan pasunatan liya hudas dan menanggal mahubahu karena kecintaan kalau wawalahu yang aina naon gitu yang ditulung Allah gitu paslun utawi ke pasal sali wajib alaka fatil mukallafina atase mukalaf kabeh nyatane akil balik salamet panca indrane wajib alaka fatil pertanyaan itu salamet panca indrane mah jelema anu panon teu neuleuh ceuli teu ngadenge bibir teu bisa eta teu bisa ngomong ka teu gitu mah kumaha atuh di babakahan persegi ayeuna tulisan heueuh di babakahan suara adanya jadi nek kumaha kitu teu mata ta awas ta sinjeli dina logat eta ala kafatil mukallafina ing atase mukallaf kabeh nyatane akil balik salamet panca indrane karena itu salamet panca indrane balik muka akal teh wajib nah panon teu neuleuh jadi kana ini coba bingung ya apa abdul manjing bidinil islami dalam agama Islam asupan Islam teu ngadengkeun salat bisa ngadenge dalam salat rampayat tengah wasubutu lan tetep pihi ing dalam itu dinil Islam alat dawami atase salawase wal tijamu makna tepi perkara wajib akan wajib si ema alaihi ing atase itu mukallaf minal ahkami bayan hikmahnya tadi saking fil hukum tapi maka iku satengah saking perkara yang dibuka narima wajib po ilmuhu ngawur himma wakti koduhulan mekana kerma mutlakon ay mutlak wanut kulan ucap bihi kalawan ma bil hali ay pada tinggal pada tumuli ingkana lamun ono ieu si wong iku
kafiron wong kang kafir wa ilalan lamun ta'ala ingkana kafiron tapi sholati mangka wajib ucap dalam sholat opo ashadat tadi syahadat rorok gitu tak bisa sagilintir logat bisa gitu bisa kira tapi sholati mangka itu tetap dalam sholat ashadat tadi tak syahadat rorok mana lamun tapi sholati nanti jadi bukan kodam syahadat tadi jadi hukum tadamu akhir maka itu kurang bahwa utawi syahadat kami iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah wa man asyhadu alla ilaha illallah lagu utawi mana lapan asyhadu alla ilaha illallah iku anta alama yang tawaruhi siro tidak alami kadakan siro waktu minalan gimana kan siro waktu sodikolan ngabenerakan siro hati satu tingkalan kelakuan iku lama muda orang kang dan ibadah iku majud bilakin kalawan sabenere ilmu judi ing dalam orone ilallahu angin Allah al-wahidu kang sawiji ya Allah al-wahidu kang sawiji ya Allah ing dalam date al-ahadu kang sawiji Allah ing dalam sifate al-awalu kang awal ya Allah al-qadimu kang dingin ya Allah al-hayyu kang hirup ya Allah al-qayyumu kang jumenang Allah kawan date al-baqi kang tetap ya Allah adaimu tegese kang tetap ya Allah al-khaliqu kang ciptakeun ya Allah nek ana ciptakeun wae Allah yang double berkulit ya ar-raziqu kang rizqa al-khaliqu kang ciptakeun Allah imanlu ar-raziqu kang rizqan ya Allah al-alimu kang maha uninga ya Allah al-qadiru kang maha kawasa Allah al-fa'alu kang akeh bidamel ya Allah wajan kasrohnya lima kedawe perkara yuridu kang ngarepakeun yesuma kang ngarepakeun Allah ing ema makutawi perkara saat kang ngesakeun sapa Allah iku kana maka hasil ya ema tadi nemu mangga eta makanan lagi kana kalnya wa mayatapi bil mafi faqatnya karena anu ngalap cukup kuisi mungkulnya bahwa yahtaju ila masuk terbutuh karena khobar gitu yo karena nujida syakana tinamu ya ema wa malam teh perkara lam yasakan ora ngersakan Allah ing ema lam yakun maka orang tinamu ya ema nek tinamu nek hasil nek walau orang daya upaya walau kuatan orang kekuatan iku majud ila bilai angin kalawan pangawasa Allah kan kaya pitulung angin kalawan pangawasa Allah kan kaya pitulung gitu kan itu juga lagi dari ciki udah pakai logat bayan al-aliyyi kang maha luhur ya Allah al-azimi kang maha agung ya Allah masukun kang kapersifatan ya Allah masukun ayo mana kalau kata lagi tiba akan ngebak kang wer logat lagi ya logat berujung ya masukun kang kapersifatan Allah bikuli kamalin kalawan saban-saban sifat kesempurnaan munajahun kang den bersihkeun Allah an kuli nafsin saking saban-saban sifat kekurangan layak sayulas disulas lesan bahwa mulas disun wadah kamu las sewa lah bisa orang itu bisa tanya cara dia nanya
Kalau nasibna etanya laesanya kumaha bae seudeuh tahu sok dikiaskeun laesa besok Allah saya panapi ya saya Allah geus kamana we besok kan eueuh Allah sate napi aya napi pun ya ada aya napi teh eueuh nya ih aing mah pasari baheul eueuh di sarua ya kacabut ieu eueuh we les eueuh we meskipun geus aya kerbutang lesok eueuh di sarua bisa kemenangan mantap ibulak palike betat kok kan laisa orang nono anak kami selingkuh tetap umpama Allah ulah kaya umpama borong aing banyak kaya umpama eta mah eta kene opo saya pun sawijiwi deh opo saya pun sawijiwi wawalan ti Allah iku as-sami'u kang maha ngadamu Allah al-basyir kang maha milani ya Allah awama kau ti Allah iku al-qadimu kang dingin ya Allah lamalan utawi perkara nyatane makhluk siwa kang salianti Allah iku hadifun kang anyarnya tetap saya tadi saya qadim saya hadis teh sumun kitu wawalan utawi Allah iku al-khaliqu kang mawujudaken ya Allah ing makhluk wa malan utawi perkara siwahu kang salianti Allah iku makhlukun kang den nama wa kalamu lan utawi larasan Allah iku qadimun kang dingin kasairi sifat dihikaya sakarine pira-pira sifat Allah di anahu kan masatune Allah subhanahu wa suci Allah iku mubayyinun kang bedani di jamil makhlukati kedua sakabeh pira-pira makhluk bidzat ingkang das wasifati lan ingkang pira-pira sifat wal af'ali lan pira-pira amalan subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan ma'luhur ya Allah al-ma'aduh saking perkara yakulu kang ucap sopo al-zalimuna wa kang zalim kabeh uluan kabiro ing lapor uluan kabiro mane uluan kang hale kang dukur kabiro tur kang agung wa mana ashadu anna Muhammad Rasulullah lan utawi maknane lapan ashadu anna Muhammad Rasulullah iku antalama yen kang weruh sira wa ta'taqilan nekadaken sira wa tusabiko lan ngabeneraken sira wa tuminalan dimanaken sira ana sayyidana satune bandara ingsun sadaya wa nabiyana lan nabi ingsun sadaya Muhammad nyatane kanjeng Muhammadannya kena atina anaknya Muhammadannya tane Muhammad bin Abdillah nyatane Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf al-Quraisyah kang basa sallallahu alaihi wasallam iku Abdullah abdin Allah wa rasulullah utusan Allah ila jamil khalqi tumeka maing sahabat makhluk ulina dan pedalakan ya Nabi bima kata kalawan negara Mekah wa isalan dan utus ya Nabi biha kalawan Mekah wa hajaru lan hijrah Nabi ila Madinah timain Madinah baru finalan dan Nabi pihak dalam dina banding benar sahaja Nabi orang sadayana kabiyana Nabi anu mulia Muhammad jalanana
Bismillahirrahmanirrahim. Siap ke ijazahnya dari Sapina. Seragam siap ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi ke kubasa sawijir kurudut tayamumi lan utawi piro-piro fardu tayamum di komsakun 5 awal tikam awal iku nanglut turawi minahkeun tahu nu tadi teh cara minahkeun tadi teh Allah ampun jadi tinggal dia pohon itu kokor kalau ini nah karena si pohon ya tuh beri kucing sok yang ningali lain mah cokot gelah nah jadi ia teh sepotong lah mah itu lah tuh bisi mustawan tuh tinggal si bukan alasan apa sok baliknya dia nak tak mentok tak luncang tak kena tak apa nih yang macam dipakai nah dia tinggal dia tuh baliknya dia malah tegang awal maksudnya kita nya bersihan gitu apa ketika maksudnya rumah gitu asal tegang kabin domino ya kuliah otak santri harus kabin asal bisa tegang kabin dulu itu masuk wajib masuk musafrah lagi karena di rumah ke air aja yang kita di gosok-gosok kalau kita tegang kabin bapak teh masuk ya ini musafrah tangan rono ilamir pakai ini kain si kote karo Allah misalkan kabin 5 nih kuat tartib bayan masa tadi antara musafar asal tawi ke bahasa saja bukti latu tayang di film-film karabat alat menerim tayangmu iku salah satu telu sawiji perkara abdullah karabat alakan yesi ema awudu aing wudu waridakulan murtad atau humul mahilan nyangka-nyangka anone banyu yen tayamam malamun tayamum ya si uang dipakihi karena sami banyu paslon Allah diatur tekang bakal suci ya si lagi minan najasati saking birong-birong najis iku salah satu telu alhamdulillah segi arak data kholalat tatkala dari cuka ya si khomru hari alatmu manas menjaji dan manas ini bilang siapa kawan diri itu kawan dan khomru lain dicolok kuil cengeng air jadi wajil dol kereta tilan kulit bangke bila dugi kau kekal dan sama ke jil di jil ini sama kayak di jil sama diuka di air merah biasa ya syaratnya nyamak kita pikir-pikir saja dilarang bola ternyata mata ngebawa kena wa malam-malam sorokan tadi sema iku hayawanan jadi hayawan masuk Allah alam suami sirat nggak bisa gari sirat belas kayak naik-naik di dalam salapan setengah jam sirat ya lah ijazah lah kitab sunnah nggak dong lah sok ya ayo baca-baca no bener tuh nah oh iya ini lah kalau sok baca we ya
daripada mogok di imam meninggal aja lah kayaknya. Nah, itu saya skip. Ayo orang dijajah silat tulikan dia buku ya, itu dijajah surat Waqiah bikin supaya bunhar. Ulah tepi kejadian santri kecicing di rumah hidup tenut payah terus nete sempet injak semplak itu lain kisah lalu ulah terjaya kegewan juga kamsi masih kapal dengan tinjau kaja percaya lu obat jawaban tikulan lu kesah dipaya lu dijen suku-suku dijen hulu pemerang pepetin dagang timur hutang kulit mulaki ya modal baik kata beak kata orang beak jodoh beak kata kanyut wah akhirnya nah bahaya mata cek Siti Aisyah maya asyah di jalan lahudalahu dengan darohi wa danamir yukimu di jalur fiha adin berasa pakaian hidup dahil jalan dan kedai kurlalu madir karena bisa ada agama itu saat dengan duit. Masalahnya kan anak juga belum duit, dengan ngomong juga belum duit, kawin oke belum oke. Harunya kalau juga belum duit. Tadi janji caranya baca surat Waqiah sabalipe sakali kalau wa faqihatin katsiratin lama quwwati wala manu'ah dibaca 16 kali bari beungkeun mata bentakeun hate sok urang kecelakeun cai soca karakterkeun ku hate hayang loba harta Gusti wa faqihatin katsiratin lama quwwati wala manu'ah bibir mengucap kata hati ya Allah serkeun abdi rezeki nu halal jeung masalah kitu tuluy minta urang hayang loba santri Gusti abdi teh serkeun santri nu saleh jeung saleh naon santri ge loba 10 ge maraling hayang si haji si jod musim kana sejarahna sabafatin kasiratil lama quwwati wala manu'ah korban dekatnya Gusti serkeun rezeki abdi nu halal Gusti serkeun santri abdi nu saleh-salehah tong salah ieu jeung bapak urang sok pameda ke Gusti urang abdi sing gampang rezekina salamun bapak urang kurang rezeki bisa tegak ke santri urang tah itu geus beres eta mah tuluy urang hayang usaha maju dagang hayang laku ulah warung hayang payu Gusti warung abdi sing payu geus balik jadi warungna dijual ayo silakan salah tah beres eta kaso kursi marfu'ah yang satrasna beres we surat Waqiah maksudna doa ieu tuang surat Allahumma nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan min ta'ami wa la masaqati wa la dhayyi wa la kasbi wa la imtihan ya sekali suratul Waqiah atau di hak Muhammadin SAW hayal aja sasa ketika ini
kayak bakal ijazah batin wakilah di ijazah wakilah batin di terakhir malam 13 barisakan tenang ijazah Jawahirul Ma'ani eta mah SKD mah tanggal 12 isu malam 16 mah ijazah manakib Jawahirul Ma'ani sarung ijazah wakilah batin manawi eta manawi cios mah insyaallah manawi cios insyaallah tapi tajan ketentuan pada dihadiri ku cicit Tuhan Syaikhul Qadir Jailani insyaallah kandas Allah sirah pada itu pada insyaallah tapi moga-moga masih aya izin Allah pada dihadiri akan ijazah manakib dari saksi kumantena insyaallah mereka kemanakib penuh akan doa antara anu jelas tapi kesibukan kemarin dan ini sabar tasbih itu gaji sabar ijazah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bi'asana kulla sayin khata wa bada khata insana min tin summa ja'ala naslahu sulalatin mimma mahin wa kataba sa'adatahu wa saqawatahu wa rizqahu wa ajalahu fi qararin makin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nasihul amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi ila waqti wahin amma ba'du fa inna Allah khalaqa adama min turab wa khalaqa min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin fakasawna idhama lahma thumma ansha minhu khalqan akhar Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihata ala ijazah di suratil waqi'ati jalbir rizki wa jalbit tarami jalbi qulubil khalaiki ala jami'il hadirin wal hadirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ajatukum Rabim bana bima antana Rabbi alimna latiyan fauna Rabbi fakina wa fakina lana wa fakina inna tawassalna bika Anta Subhanahu wa ta'ala
Doakan saudara agama sing sehat. 50% kesehatan yang ini.